Lord started speaking to me el Señor empezó a hablarme a mí about drawing near to de Him. acercarme a Él. And the scripture that He put on my heart La escritura que me dio was draw nigh era acércate to God, a Dios and He will draw nigh to y you. Él se acercará a ti. James 4:8. Santiago You may think you're 4:8. doing that, Tal vez piensan que lo están but we haciendo, need to do some soul pero searching. necesitamos hacer una búsqueda del alma And let's find out y what God encontrar is saying about that. lo que Dios dice de esto. What does it mean ¿Qué quiere to decir draw near to God? acercarse a Dios? We draw near to Him Nos acercamos a Él through prayer por la oración and worship. y la adoración. When we come before Him Cuando venimos delante de Él with a humble heart, con un corazón humilde, in submission en sumisión to His will, a su voluntad and with a desire y con el deseo to glorify de Him glorificar a Él as Lord over our como lives, Señor sobre nuestra vida, we are able to experience podemos experimentar the closeness la cerca of God and His cercanía blessings de las bendiciones de Dios that follow. que siguen. In Hebrews 10:22, En Hebreos 10:22, let us draw nigh to God acerquémonos a Dios with a true heart. con un corazón puro. You know, the Bible says that our hearts are deceitful. La Biblia dice que el corazón There's times when nos it can engaña. deceive us. A veces nos puede engañar a nosotros. And with full assurance, Y con am toda aseguranza. I going slow enough? Okay, I wasn't at first, I know. I apologize. Okay. With full assurance En plena certidumbre that faith brings, de fe, having our hearts purificados los corazones sprinkled de mala to conciencia cleanse us y lavados from a guilty los conscience, cuerpos and having our bodies con agua washed with pure water. pura. Okay. We must first draw Primeramente, near to God, tenemos que acercarnos with a a Dios true heart, con un corazón which sincero, means que quiere decir dependable. que se puede depender de nosotros. Can you depend on your heart? ¿Puedes depender de tu corazón? Can you depend on your heart that you've given your heart to ¿Puedes Jesus? depender de tu corazón que When our hearts are lo has truly entregado a given Cristo? to Christ, Cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, our desires will change. nuestros deseos van a cambiar. Our desires will, Nuestros deseos, our heart will desire el corazón va a desear to do the things hacer las cosas that God wants us to que do. Dios quiere que hagamos. Sometimes our head A veces la and our cabeza flesh y la carne aren't in agreement no with it, están de acuerdo con eso, because that's our flesh. porque es la carne. We got to crucify this old Tenemos flesh. que crucificar la carne. Remember, Paul says, I'm crucified with Christ. Pablo dijo que estaba It's not I that crucificado con lives Cristo. anymore. Ya no vivo You yo. don't own yourself anymore when No you eres accept dueño de Jesus. tú mismo ya cuando aceptas gotta a remember Cristo. that. Tienes que recordar esto. That's why a lot of times Por eso muchas veces we get in trouble, nos metemos en problemas because we want to do our will porque queremos hacer nuestra voluntad and not follow God's y will. no la voluntad de Dios. It's simply more than sincerity, Simplemente es más que sinceridad, though it does include this. aunque sí lo incluye. Many religious people Muchas personas come religiosas to God vienen a Dios in sincerity, con sinceridad, but not in truth. pero no de verdad. A true heart is every Un believer's corazón verdadero responsibility es la responsabilidad de cada creyente when gathering together cuando se está juntando with other believers con otros creyentes. as a church family. Es una familia de la iglesia. Everybody heard that? ¿Todos me oyeron? There's a responsibility. Hay una responsabilidad. We're responsible to behave. Somos responsables para portarnos bien. You see that? ¿Ven esto? See? God's already Dios placed in us ya ha puesto en the nosotros ability to behave. la habilidad para portarnos bien. But you got to crucify your will Pero tienes que yourself crucificar tu voluntad tú mismo to obey it. para obedecer. You want to know why there's so many problems in ¿Quieren the saber world? por qué hay tantos problemas en el mundo?
We, the church, nosotros la iglesia, need to behave necesitamos portarnos bien, according to God's word, de acuerdo a la palabra de Dios, laying aside poniendo a un lado these old fleshly feelings las emociones de la and carne, running the race corriendo la carrera that's set before us que está delante de nosotros, with patience, con paciencia, paciencia, loving one another amando el uno al otro, with the love of con el God. amor de Dios. Okay, but first I think there's a lot of Pero practice that needs to primero be done at home hay que too. practicar esto en el hogar también. You all agree? ¿Están de acuerdo? Is the church in agreement? ¿La iglesia está de acuerdo? I think we would see more power of God Creo working que veremos más poder de in Dios our lives trabajando en nuestra and in the vida lives of the church. y en la vida de la iglesia. You all agree? ¿Están de acuerdo? Everybody wants to see the power of God. Todos quieren ver el poder de Dios. Well, you know, it begins in us. Bueno, empieza con nosotros. Don't wait for somebody else. No se esperen para que Stop alguien más looking at everybody else. lo haga. Ya paren de Let it mirar a los begin in demás. me. Que empiece en mí. The joy of the Lord is my El gozo del strength. Señor es mi fortaleza. We need to come to church with the joy of the Necesitamos Lord in venir a our la heart. iglesia con el gozo del Señor en nuestro Loving corazón. God. Talking God talk. Hablando como Dios habla. Talking God talk. Hablando como Dios habla. When you're out there playing Cuando estás allá around, afuera jugando, don't talk your own no foolish hablen talking. tus propias palabras Talk necias. the way God Hablen talks. como Dios habla. Therefore, before they worship, they ought to make sure that they come to the local assembly with a genuine heart Antes de adorar, deben venir a la asamblea con un that has corazón sincero confronted que ha their own enfrentado hypocrisy su propia hipocresía and known sin. Instead of coming y to su church and pecado. saying, En well, lugar look de at venir a la her, look iglesia at diciendo, her. oh, pues mírale a ella, mírale a ella. The devil wants to point out El diablo quiere to que all of veas, us que each veamos other's faults. todos las fallas de Do todos. you understand that? ¿Entienden esto? And we got enough faults of our own to Tenemos deal suficientes with fallas en nosotros rather than mismos dealing para with tratar everybody con estas else's. en lugar de estar tratando con las de las otras personas. Don't be concerned about somebody else's faults. No se preocupen Be por las concerned fallas with de your otra own. persona, There's preocúpate an por old ti saying mismo. in Hay the un world, dicho en el mundo, clean up your own backyard. limpia tu propia yarda. Clean up your own backyard. Limpia tu propia yarda. Oh, hallelujah. Praise God. I've heard that saying for years. Eso lo he oído por muchos años. If conflict exists, Si now get existe this, conflicto, mira esto, si existe between another conflicto believer, entre otro creyente, what is the thing we do? ¿qué es lo que hacemos? If conflicts exist between another believer Si and them, existe they must conflicto, take the initiative to make it right, tienen que even tomar on the el way to the corporate service. aún And when I hacia el thought servicio about this corporal. is talking mainly about husbands and Esto wives. está hablando más de los esposos y las esposas Get it right. que lo corrigen. You know, I have in the past, and Antes, I've been up here for 50-something aquí he years, estado por and I've 50 seen y algo husbands and wives años that don't even interact with y one yo he another. visto esposos y esposas que ni service. siquiera se hablan en el servicio. And you know what? It's so Y important. saben que es tan importante. And I promise you, if you do this, Si lo hacen, you do it as unto the Lord. lo hacen para el Señor. Be willing. Que estén If you've dispuestos. had an argument, Si a se disagreement, pelearon to just o say, honey, discutieron, I'm willing to lay this down. Amor, 'Cause I estoy want dispuesto God a to poner hear esto our a un prayers. lado para que Dios oiga nuestras We're going oraciones. to church. Vamos a ir a la We're going to iglesia, spend all this vamos time a seeking poner God, todo going este to church, tiempo listening to His Word. But we got to escuchándole a Dios, practice pero tenemos que practicar what we're being told to do. lo que nos han enseñado. We're supposed to be loving one Debemos another. amar el uno al otro. Yes, I disagree. Sí, no estoy de I acuerdo. give you right to Y disagree. tú tienes el Basically, derecho that's what para it is. estar de I desacuerdo give you the también. right to disagree with me. No tenemos que estar de acuerdo siempre. You see, you know, we all have our Todos times of tenemos disagreeing with one nuestros another. tiempos cuando no estamos But de we acuerdo. don't need to keep it going. Pero no tenemos que seguirlo Okay, lay it down. siempre. Hay Lay que aside ponerlo a un every lado. weight that so easily besets you. Poner todo a un and run the lado race
para que corras la, All la right? carrera. This is God's time. Este es el tiempo de Dios. This isn't your time. No es tu tiempo. He's brought you here Él te ha traído aquí to listen para escuchar to what he's got to a lo que say. Él tiene que decir. Jesus said Jesús dijo in Matthew 5, en Mateo 5, 23, 23. therefore, if you bring your gift, Por tanto, si traes tu To the ofrenda altar. al altar and remember y allí that your brother has something against you, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra leave your ti, gift. deja ahí tu ofrenda. Leave your gift before the altar and go your way Delante del altar y anda. and be reconciled, Reconcíliate your primero brother con tu hermano and then come y entonces and ven offer your gift. y presenta tu ofrenda. I encourage you, Yo les animo, don't wait till you get to church. no te esperes hasta que llegues a la Get it iglesia. fixed Arréglalo before you get to church. 'Cause antes you de don't- venir a la you- iglesia, you porque you really de don't want verdad to wait. no In fact, the quieres Bible esperar. tells us, La Biblia nos don't let the dice sun go down. que no dejen que el sol se ponga Don't let the sun go down with you being angry or cuando upset with estás somebody. enojado con alguien. Make it right then. Arréglalo ya. Okay? First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Reconcíliate a tu Romans hermano y luego 12:18. trae Romanos 12, If 18. at all possible. Si es Now there's posible. some people Hay alguna gente that's not going to receive you even when you que go no, and que ask no them te to va a forgive you. recibir aun cuando vas para pedir But perdón. that's God's business. Pero es negocio You've de done Dios, your entonces part. tú has hecho tu parte. You walk on Tú sigue adelante in victory, en victoria, knowing that you've pleased the sabiendo Father. que le has agradado al Señor. It says, if all at all possible, Si es as posible, much as depends on en you, cuanto dependa de vosotros, live peacefully estar en paz with all men. con todos los hombres. Have you ever read that? ¿Nunca lo han leído? The psalmist asked, El salmista dice, a true heart, well, let's go back. A true heart is undivided. un corazón no The es psalmist dividido. asked, who may El ascend salmista pregunta, into the hill of the Lord? ¿quién puede ascender al monte del Señor? He who has clean hands El que está limpia de manos and a pure heart. y tiene un corazón puro. He who has not lifted up his soul El que nos ha levantado to su idols or alma sworn deceitfully. a ídolos y que no sabe engaño. The only idol El único ídolo we should have is Jesus. que debemos tener es Jesús. He's our idol. Él es nuestro ídolo. You know, God says, I'll have no other gods before Dios me. dice que no tendré otros dioses ante de mí. He shall receive blessing Recibirá from the bendición Lord del Señor, and righteousness y from the justicia God of our del salvation. Dios de nuestra salvación. David prayed, behold, you desire David oró, truth. tú deseas He's verdad. talking about God. Está hablando de Dios. Behold, Lord, you desire truth He in aquí, the Señor, innermost being. Tú deseas verdad en lo más, In the en lo más innermost profundo being. That's in your heart. del corazón. Psalms 51:6. Salmo 51:6. True worship begins with truth in the inner man. La verdadera adoración empieza con Draw near verdad to en God el hombre interior. with Acérquense a confident Dios faith. con fe. The second condition for believers La segunda condición para is los to creyentes, accept the acceptable worship is coming to God. The acceptable worship is coming to la God adoración in acepto full assurance viene a Dios de toda de toda confianza of their faith in Christ de Jesus. su fe en Cristo Jesús. You're for sure in your heart that you are De saved. You're not seguro en tu listening to the corazón lies tú of the devil sabes que eres telling salvo y you, no estás oh, I wonder if escuchando I las am mentiras saved del or diablo. not. ¿Seré salvo o no? I asked someone this past week, Yo le "Are you- pregunté a are alguien you esta semana saved?" pasada, ¿eres salvo? And they said, well, I Y me don't know, dicen, pues Pastor. no sé, pastor. Don't you know? Pues no sabes tú. I said, no, Dije, no, no. no. And it saddened me Y me dio tristeza, because I really feel porque yo that some siento de people do not verdad understand que alguna gente salvation. no entiende la salvación. And so anyway, I'm not Bueno, going to go any further with that. No voy a seguir con eso ya. Oh, hallelujah. Hebrews 10, Hebreos 10, 19, 22. 19 a 22. Therefore, brethren, Así que hermanos, having boldness teniendo to enter toda confianza para the entrar holiest of holies el lugar santísimo by the blood of Jesus, por la sangre de Jesucristo, by a new and living way, por el camino nuevo which he
consecrated y vivo que Él for nos us abrió through the veil. a través del velo. You know what the veil is. ¿Saben cuál es el velo? You know, back in the day of Solomon, En the el día de priest had to go Salomón, into the Holy of Holies, el sacerdote se tenía que entrar and al lugar sprinkle the santísimo blood para of the derramar la sacrifices sangre del sacrificio in the Holy of Holies. entre el lugar But santísimo. he had to go behind a veil, Pero él a tenía que curtain. entrar detrás de un velo. But if he went behind there, Pero si se metiera detrás, por detrás he de, couldn't go de- behind de there él, because the Ark of the Covenant was there. porque ahí And estaba that's el where the arca presence of del God is. pacto. He couldn't go Ahí there estaba la if he presencia had de Dios, no not se podía entrar. Y si él sprinkled no himself and se había what he preparado was supposed to do. If he had antes, sin in his life, si he él couldn't go tenía behind there. pecado en su If vida, he no se did, podía he would entrar. die instantly. Si se entrara, entonces know ahí that? se muriera. They would use a cord and pull him out. They'd put a rope on his Le leg. I le think ponían pastors un explained that to cordón you. en su, And en they su would pull him pie out if en su- he was para had que sin in si his se life. muere ahí dentro le Well, pueden today sacar. we have a priest. Hoy tenemos un We can sacerdote go boldly y vamos to him. Now, let me tell you, confiadamente. you may think that a that's él. back in the Tú puedes just in the decir Old que esto Testament. es nada más en el Well, Antiguo I got some Testamento. people in the New Testament Hay gente en el Nuevo Testamento that lied to the Holy Spirit. que le mintieron al Espíritu Santo. Ananias and Sapphira. Ananías y Zafira. This is New Testament. Esto es el Nuevo Acts Testamento. 5:4. You can read it. Hechos 5:4 lo Don't puedes take leer. it like, well, oh, that was back in those days. No No, puedes this is decir, no, eso this fue is in the New entonces. Testament. Pero esto es el They had, Nuevo I'm just going Testamento. to paraphrase it real quick. Brevemente voy a decirles lo que pasó. They had sold a field Habían plantado, sembrado en en un campo. You know, back in those days, En aquellos días, in Acts of the first church, en los hechos de la primera iglesia, you know, they sold all that they had ellos sembraron todo lo que tenían. and gave it to each other. O sea, that had vendieron needs. todo lo que tenían para que It- todos tuvieran They igual. were all equal. Todos eran They iguales. didn't want one or the other to have more than the other. No querían que uno tuviera más que Of otro. course, today, if we do that, they think we're a cult. Hoy si hiciéramos eso, pensarían que Okay. éramos un culto. But that's the way the first church Pero así fue en la primera iglesia. reacted with one another. Así se portó. And you know what happened on that? Y lo que pasó The con Holy ellos, Ghost came down. sobre ellos They were pleasing cayó el God Espíritu Santo because they porque cared ellos about estaban one agradando a another. They Dios loved one porque se another. preocupaban el uno por el otro. Well, anyway, they sold their field, Ananias and Sapphira, and Bueno. was supposed to give the profit to the apostles Vendieron su so that campo they could distribute it. y luego iban a dar su dinero a los apóstoles para que le dieran el dinero a los demás, para los que los necesitaban. Okay. That was a little long. Okay, Jessica. I know Spanish just takes a little bit longer than it does in English. Okay. The apostles would distribute it to the needy. Los apóstoles se los iba a dar a los And it's kind of like necesitados, when you bring in your tithes here como and cuando stuff traen here, sus diezmos aquí and we distribute it y los to distribuimos different people a diferentes personas for benevolences. para You know, we don't go to the benevolencia. extreme that they did, of course. No lo hacemos como But we ellos, also, pero when you bring in your offerings, también cuando we traen sus also support ofrendas, these ministries apoyemos estos in ministerios Mexico, en México, Venezuela, Venezuela, Thailand. en You know, I was listening Tailandia. to Brother Javier over El there hermano because he was Javier saying, estaba diciendo, maybe you might not know why you bring offerings. tal vez no sabes por Well, qué the church estás couldn't do trayendo that if la you didn't bring ofrenda. them. La And iglesia you're- no podía you're- hacer you're esto sin tus supporting them, ofrendas. but you're Ustedes going- están It's apoyando. going through the church. Está And pasando you por know la what? You iglesia. get credit for it. Y ustedes reciben crédito para eso. Yeah. When we give you your contribution Cuando statement, you les get some dan credit for it. lo que dice So it comes back to de you. lo que dan en todo el año, But you're te just being regresa a ti. obedient to the Pero Lord. nada más está siendo And obediente al that's Señor. very important. If you want the blessings of the Si Lord, quieren las bendiciones I del really Señor, encourage you to do this. It's Él no for your temía behalf. decirles que dieran It's for porque your es para good, tu as beneficio. well as the churches, but it También keeps para the la de- ministry la of de la God iglesia. moving. You know, we have bills we have to pay. Nosotros también tenemos biles, But God is pero blessing Dios bendice. us so that we can do Él nos it. bendice para que lo So podemos let's keep hacer. on doing Vamos a that, seguir church. haciéndolo. Anyway, they sold the field and were Ben- supposed to give the profit to the apostles. Deberían But de haber dado Ananias su dinero a chose los to withhold apóstoles. part of it, Pero Ananías decidió quedarse con parte and he lied about it. y él mintió.
Peter was full of the power of the Holy Pedro Spirit, estaba lleno del poder del Espíritu Santo, knowing instantly sabiendo that he en had ese lied, momento que él había not only to mentido, him, no solamente a but to él, God. sino a Dios. Ananias Ananías fell down cayó and died. y murió. That's what the scripture says. Es lo que dice la Escritura. His wife followed. Su esposa She did the same thing. siguió, hizo lo And mismo, she fell down and y died. ella también se cayó y murió. Okay. So it's very important Es that muy we obey importante the Holy Spirit. Que obedezcamos al Espíritu Whatever Santo. God tells us to do, Lo que we Dios need to do nos it, diga, right? tenemos I que think hacer lo that's que a Él nos lesson dice. for all of us. Es una lección para todos nosotros. We don't want to die before our No time. queremos morir antes de tiempo. Okay, here we go. He concentrated for his flesh and having, right here. Okay, I'm going to start back up here. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest of holy by the Teniendo blood of Jesus, confianza para entrar al by lugar a new and santísimo living way, which he consecrated for us que Él había through the consagrado veil. por nosotros por el velo. When Jesus was crucified, that Cuando- veil split in Cuando two. Jesús fue crucificado, se rompió el If you velo. read Matthew, Mark, Luke, and John, Si you leen find los that. libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo puedes That leer. meant that he was the Que quiere sacrifice. decir que Él era el sacrificio. That for us, we don't Para have to sprinkle nosotros. blood everywhere. Ya no Oh, tenemos that is, que to me, nasty. poner sangre por todos lados ya. Eso para mí es asqueroso. Oh, thank you, Lord. Gracias, Oh, Señor. God, thank you. Gracias, Dios. Let us draw near with a true heart in Ac- full assurance. Acerquémonos pues con un corazón puro, con Of toda faith. plenitud de... The first readers of the confianza en book of fe. Hebrews were lacking assurance Los primeros lectores del libro de Hebreos no because of their tenían weak, confianza waning faith. por su fe que era débil. Consequently, Entonces, spiritual growth el crecimiento espiritual was needed to increase era necesario para crecer the assurance of their fellowship with God. la confianza de su compañerismo con Dios. In a later chapter, Y luego en un capítulo después, in Hebrews 11:6, en Hebreos it says, 11:6, but without faith, dice que sin it fe is impossible es to imposible please Him. agradar a Dios. For he who comes to God Porque que se acerca a Dios must believe that He is, debe creer que le hay and that He is y que Él es a rewarder galardonador of those who diligently seek de Him. los que le buscan. So when you're going to kneel down and pray, Cuando vas para orar arrodillándote, you're believing estás creyendo that He is the real God, que Él es el Dios verdadero and you are putting your y faith que estás poniendo tu fe in what His Word en says. lo que dice su palabra. Whatever I'm asking for, Lo que estoy pidiendo, I'm believing that estoy He's going to creyendo do it for que me, lo va a hacer para mí or that He's going to answer me. o que Él me va a contestar. And we know this. Y Sometimes He sabemos says esto, no. a veces nos dice que no, Sometimes He says yes. a veces dice Sometimes que He sí, says wait. a veces dice que But that's esperemos, where our will kicks in. pero ahí es donde viene nuestra Our voluntad. will and what we ask for has to be Lo que according to pedimos His tiene will. que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. To worship in faith is to come with a seeking heart Adorar con fe es venir con un corazón que that is busca, totally devoted totalmente and devoto dependent on Christ. y depende de Cristo. If you remember last week, we talked about devoted La heart. semana pasada hablamos de un corazón devoto. Our heart totally belongs to God. Nuestro corazón le We're pertenece a devoted to Dios Him. totalmente. Whatever His will is, Lo que Lord, sea su voluntad, we're willing to accept estamos it. dispuestos a aceptarlo. Hebrews 10:22 Hebreos 10:22 speaks of having our hearts sprinkled habla de tener nuestro from an corazón evil conscience. lavado de una conciencia Believers can only come mala. to God Los creyentes pueden venir a in Dios faith solamente en fe if their hearts have been purged si sus corazones from an evil han conscience. sido lavados de una In conciencia Christ, mala. The believer's En Cristo, conscience la has conciencia del already been creyente cleansed of ya ha guilt. sido lavada por la culpa. Oh, I could go all day talking about that. Yo podría hablar todo el día de esto. The devil wants you to think El diablo quiere que pienses or wants you to believe o quiere que that you creas haven't been forgiven. que no has sido perdonado And maybe, I don't know, you have to deal with that y yourself. tal vez eso tienes que But tratar if con you esto tú truly have mismo. accepted Pero Jesus, si tú has He's aceptado a freed you Cristo, from guilt. Él te ha liberado de toda la And you got to culpa. walk in that truth. Tienes que caminar en esa verdad.
He took your sins at Él Calvary. llevó tus pecados en el Calvario. All those sins that Todos you aquellos committed, pecados que hiciste, He forgave you. Él ya te los perdonó. The thing about it, a lot of people Piénsalo, don't forgive, mucha gente no perdona, even when you ask for aun forgiveness. cuando les pides perdón. But you know God will deal with it Pero Dios va a tratar if con you've ellos. done the right thing. So don't let people So, put no deje condemnation que la on gente you. te dé condenación. If you've asked for forgiveness Si and you've tú has pedido repented, perdón then you y walk tú with has your head up arrepentido, high camina con tu cabeza en alto and proving y que seas un who testimonio Jesus is in you. de quién es Jesús en ti. All right? Believers can come to God in faith if their hearts have been purged. Yeah, from an evil. Okay. Even if feelings of guilt remain, Si hay todavía the sentimiento de actual legal guilt culpabilidad, is gone la culpabilidad de because in the verdad se ha body of ido His Son, porque el cuerpo de su God Hijo, judged the sin Dios that juzgó caused al pecado the death, que causó la muerte, the guilt. la culpa, digo. Romans 8:1. Romanos 8:1. Therefore, there is now Así que ya no condemnation no hay for condenación those who are in Christ Jesus. para los que están en Cristo Jesús. Man, I've used that scripture. And yeah, I have. Because there's been people Yo that will, necesito esta after escritura you've gotten porque saved Después de and que out te of the world, salvas they y want ya to no put you estás en back el into mundo, Egypt. la gente te quiere regresar a Egipto. It's religious people Son personas that don't religiosas understand what que the no Word of God entienden lo says. que dice la palabra de Dios. Love them anyway. Ámalos como quiera, Pray for them anyway. ora por ellos como quiera. Sometimes believers A veces los creyentes will still experience feeling todavía over the experimentan past sentimientos del pasado because they do not fully porque understand no entienden who totalmente they are quiénes in son Christ. en Cristo. Therefore, Por eso they must continually speak deben seguir This is what hablando. you have to do Eso es lo que tienen que to hacer come out of that. para salir de ahí. Continually speak the truth Seguir hablando la of the verdad gospel del to Evangelio themselves para sí and to mismo one another y a los demás so that they will learn para que aprendan how to live cómo vivir in the freedom en la that libertad already belongs que to ya them. pertenece a ellos. You remember I said Lo que that a lot of dije, people live in bondage. mucha gente vive en They esclavitud, live in the guilt of their viven en la past. culpabilidad de su Let it pasado. go. Déjalo There's ir, nothing there. suéltalo, no hay nada ahí. You can't do nothing No about puedes it. hacer nada como quiera ya. You can't do nothing about Ya no yesterday. puedes hacer nada Just del día fall de on your ayer face before tampoco. the Lord. Ask God to forgive Pídele you. perdón a Dios And get up with a true y heart, sigue adelante not con un intending corazón to do that no more. sin intención de hacerlo de nuevo. Hallelujah. So they, okay. Psalms 103, verse 10. Salmo 103, verso 10. He has not dealt with us Él no ha tratado con according to our nosotros sins, de acuerdo a nuestros pecados, nor rewarded us ni tampoco nos ha according to our regalado iniquities. conforme a nuestros pecados. In Hebrews 10:22, Hebreos 10, 22. it speaks of having our bodies washed with pure water. Habla de tener nuestro cuerpo lavado con agua pura. In the Old Testament, En el Antiguo the Testamento, priest had to repeat their cleansing el sacerdote lo tenía que lavar annually cada año on the Day of Atonement. el día de perdón, de pedir perdón. Have y'all read that? Most of ¿Lo you han know leído? about that. Casi Well, that was the day when the Bueno, priest would ese go fue el once día a year. que el sacerdote iba un día And cada año whatever they did was supposed to last a whole year. y lo que hacían debe de durar todo un And año. you know what they do? The priest would go around Y el sacerdote iba and they'd have to sprinkle y tenían that que blood poner esa all in sangre the tabernacle. en todo But el did you know another tabernáculo. place that they had to sprinkle it? y otro lugar donde lo tenían que They poner, had to sprinkle it on their tents. también en sus Read it. carpas, Yeah, on their en tents. sus carpas también. The key places in the temple and also the Los tents lugares that del they templo slept y las in carpas when they donde went to the dormían temple. para ir al They didn't have templo. hotels like No we do. tenían hoteles como tenemos hoy. They pitched tents. Tenían But you know why they had to sus sprinkle carpas, it? Because pero- there was sin in it. Pero había pecado, por eso tenían que Can poner you la imagine sangre. having to do that? Imagínense teniendo que hacer esto. Oh, hallelujah. Now we plead the blood of Jesus. Ahora declaramos la sangre de And I Cristo. encourage Y you, yo les animo, you plead the blood of Jesus declaren la over sangre you de Cristo sobre tu vida and your y family, tu familia, over your house, sobre tu hogar, over wherever you sobre go. donde quiera que In the vayas. morning, get up and plead Cada it. mañana levántate, All day long, Decláralo. whenever.
Even plead the blood of Jesus over your sobre words tus palabras, so that you can't be snared by the words of your para que no mouth. puedes estar You hear me do colgando that? por tus palabras que hablas. You know, because you can be snared by the words of your mouth. When Uno you're se puede speaking engañar things, por sus propias the devil's palabras. up there listening El to diablo you. está He says, escuchándote now I see where I y can get dice, her. oh, ya veo dónde lo puedo engañar. You say, I'm sick. Tú dices, estoy enfermo. You know what you're saying? Lo que estás diciendo, What does Jesus say? ¿qué dice Jesús? What did Jesus do for us? ¿Qué hizo Jesús He para healed us. nosotros? Él nos sanó. We shouldn't go around confessing it, No that we're debemos de sick. confesar que We have estamos the enfermos. symptoms of sickness. Tenemos síntomas de una We enfermedad. have the symptoms. Tenemos síntomas sickness. de una enfermedad. You know, the Word of God teaches us no weapon La formed palabra nos against enseña us. que ninguna arma forjada gonna contra prosper. nosotros va a prosperar. Any tongue that rises Cualquier against lengua que us, se we can levante en condemn contra it. de nosotros lo podemos condenar. So we need to start condemning Necesitamos condenar the words las palabras that are not que no according son to God's de acuerdo word. con la palabra de Dios. God's word La palabra is de the Dios truth. es la verdad. We need to start Tenemos que agreeing empezar a estar de with what acuerdo God says. con lo que Dios You're dice. not in denial. No estás negando You're nada. just activating your Nada más faith. estás activando tu fe. Now there's conditional and unconditional. Hay condiciones y You know, algo everybody sin has a time to condición. go. Todos tenemos un tiempo para ir. And no matter what you do, Y no importa lo que how many hagas, times you pray, cuántas veces has If it's your orado, time to go, si es tu tiempo para que you're gonna vayas, go. te vas a ir. but then there's some conditional ones. Pero hay We condiciones, got to operate tenemos que operar in faith en fe until that time. hasta ese As momento. long as there's breath Mientras hay in a aliento human being, we en need un to ser exercise humano, our faith hay in what que God's word ejercitar la says. fe en lo que dice la palabra de Dios. I encourage you, Yo don't les look animo, at somebody else and, well, No that miren a happened to that alguien más person or diciendo, this pues, happened to this person. esto sucedió a You esta walk in persona. the truth, Pues tú camina en la verdad and God will set you y free. Dios te va a liberar. God has a plan for Dios each tiene one of un us. plan para cada uno de nosotros. His plans for Su you plan es para ti, can be different than mine. pueden ser diferentes que el plan que Okay. Él tiene para mí. But we're all, the plan, Pero el the bottom plan line, His plan is to get you to Es de the que final estés destination. al live destino with final Him. para estar con So Él. whatever it takes for you to Lo get que se there, toma para que He's llegues going to ahí, let it happen to you. Él va a permitir que understand? sucede. I can't explain all Yo no of lo this. puedo explicar todo. I don't have that Yo no tengo ese, magic, or whatever they call it. no There's sé not cómo se magic, dice, but no hay I don't magia, have all the pero yo no answers. tengo todas las respuestas. But I believe that Pero this yo word creo does. que esta palabra sí lo tiene. It has the answers. Sí tiene las respuestas. And we need to search the scripture. Now be Necesitamos very buscar las careful. escrituras, que tengan cuidado, que tengan mucho cuidado. You know, the devil knows the scripture too. El diablo también conoce la escritura, But you make sure your life, pero asegura que Is in tu tune with the vida Lord. está entonada con that el when even you Señor, read this aun scripture, cuando lees la escritura, that you're getting the real que translation. estás recibiendo la traducción God is saying. de verdad de lo que dice Dios. Okay? All right. Now, Ahora, in the Old Testament, En the el Antiguo priest had to Testamento, repeat the cleansing el annually sacerdote on tenía the Day of Atonement. que hacer esto cada año. Believers now Ahora los have creyentes permanent and direct access to God tienen acceso permanente Through a Christ. Dios por medio de because we have Jesucristo, been thoroughly porque cleansed hemos by sido Him. lavados completamente por Él. The atoning work of Christ La obra expiatoria de Dios is so complete es tan completa that it continues que sigue to cleanse us limpiándonos every day. cada día. In 1 John En 1:6, 1 de Juan 1:6, if we say that we have fellowship with Him si decimos que tenemos and we compañerismo yet con Él, walk in darkness, pero andamos en we oscuridad, lie. mentimos, We do not practice no practicamos truth. la verdad, That means if you're still living in sin, que quiere decir que seguimos viviendo you en need pecado. to come out of that Tenemos que salir de and ahí walk in the light. y caminar en la luz. But if we walk, if we walk in the light, Si andamos en la luz, as He Himself como Él mismo is in the light, está en la luz, get this, we have fellowship with one another. tenemos comunión unos con otros. And the blood of Jesus Y la sangre de Jesucristo cleanses us nos limpia. from all sin. De todo pecado. Hallelujah, hallelujah. Aleluya. Praise God. Gloria a Dios. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Hallelujah.
There is no sin No hay pecado that God will not wash away que Dios no puede lavar when we come to Him cuando venimos a Él on His terms. en sus términos. There is power Hay poder in the blood of the en la Lamb. sangre del Cordero. Draw near to God Acércanse a Dios by faith por fe. means to relinquish. Quiere decir Give it up. rendir, Yeah, relinquish. Give it up. rendirlo. All trust Toda confianza in yourself. en tú mismo. You have to relinquish it. Lo Lord, tienes que soltar. I'm Dios, not trusting yo my no estoy goodness confiando en mí, in me, my goodness, en la bondad but que I'm yo trusting tengo, your goodness sino estoy confiando en tu to flow bondad through me, que fluye por mí, Christ in me, Cristo en mí, realizing dándonos that there cuenta is no other hope que no hay ninguna otra for esperanza forgiveness para perdón, except in Christ Jesus solamente en Cristo Jesús. alone. Jesus said, Jesús dijo, I am the way, yo soy el camino, I am the truth. yo soy la verdad. No man Ningún hombre can come to the Father puede ir al Padre except by me. sino por mí. And Jesus is calling Jesús está llamando this morning. esta mañana, He's calling all of está us llamando a cada uno de nosotros to come, para venir, get in, para entrar, draw near acercarse to me, a mí and I'll draw near to y yo you. me acerco a ti. The closer we get to Lo God, más cerca que estamos a Dios, the closer we get to one another. más cerca que estamos del uno al otro. You understand that? ¿Me entienden? So let's pray. Vamos a orar.